कृष्णनगर में एक छात्रा की शरेआम गोली मारकर हत्या करने वाले मुख्य आरोपी देशराज सिंह को आज पुलिस उसके कांचरापारा स्थित किराए के मकान में लेकर आई। यह मकान धर्मपुर हॉस्टल इलाके में स्थित है, जहां वह पहले किराए पर रह रहा था। पुलिस की टीम ने लगभग 1 घंटे तक कमरे की गहन तलाशी ली। इस दौरान देशराज द्वारा इस्तेमाल किया गया लैपटॉप, दस्तावेज और अन्य सामान की जांच की गई। तलाशी के बाद पुलिस ने लैपटॉप और सभी जरूरी कागजात जब्त कर अपने साथ ले लिया। घटना को लेकर स्थानीय पालाशी ग्राम पंचायत के उप प्रधान तपन पान ने कहा, ऐसे जघन्य अपराध के लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और हम किसी भी हालत में देशराज सिंह जैसे व्यक्ति को अपने गांव पंचायत इलाके में नहीं रहने देंगे। इसी तरह जिस मकान में देशराज किराए पर रह रहा था, उसके मकान मालिक संदीप गांगुली ने भी कहा कि हमारे मकान में ऐसे अपराधी को अब रहने नहीं देंगे। कृष्णनगर की यह घटना पूरे राज्य में आक्रोश फैला चुकी है और अब पुलिस मामले में तेजी से जांच कर रही है, ताकि आरोपी को जल्द से जल्द न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा दिलाई जा सके। इसी तक को गोली तुमने किए हैं? इसी तक को गोली तुमने किए हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हाँ, गोली किया है ना तुमने? आर्म्स कहाँ से मिला है? आर्म्स कहाँ से मिला है? आर्म्स कहाँ से मिला है? बोलिए। কে ছিল সাথে? ব্যাপার হচ্ছে ও যখন ক্রিমিনাল ও শাস্তি আমরা চাই। আর ধরুন যার মেয়ে চলে গেল তাকে আর কি বলবো, আমরা সমবেদনা সেই পরিবারের জন্য জানাচ্ছি। আর কোর্টে ওকে তোলা হয়েছে, কোর্ট যা রায় দেবে সেটাই আমরা চাই, শাস্তি হোক। বাবাকেও গ্রেপ্তার করেছে। বাবা যদি অন্যায় করে থাকে নিশ্চয়ই সঠিক কাজ করেছে। পালাতে অবশ্যই অন্যায় করেছে বাবা। বাবার উচিত ছিল থানায় জানিয়ে দেয়া যে আমার ছেলে এই করেছে। আমি যদি বাবা হতাম, আমার ছেলে যদি এই কাজ করতো, আমি ঠিকই বলতাম। আমি থানায় গিয়ে বলতাম যে আমার ছেলে এই কাজ করেছে। এইরকম যে মানে নৃশংস হত্যা, হত্যার আপনার এলাকায় তো বাসিন্দা, কি করবেন তারা? কি কোনভাবে থাকতে? দেখুন, দুঃখজনক ঘটনা। এরা তো ভাড়া থাকতো, মানুষের সঙ্গে বেশি চলাফেরা করতো না। এরা বিএসএফে চাকরি করে, বাবা অন্য রাজ্যে, সত্যি এরা এখানে লেখাপড়া করতো। সেই হিসেবে আমরা খুব একটা ভালো চিনতাম না, কিন্তু এই যে ক্রিমিনাল সেটা তো আমরা কোনো দিন ভাবিনি। আর আমাদের পক্ষে ভাবাও সম্ভব নয় কাউকে দেখে, কারণ এর উপযুক্ত শাস্তি আমরা চাই। আমরা এখানে আর থাকতে দেব না এদের পরিবারকে, এই দেশরাজের পরিবারকে, আর জীবনেও থাকতে দেবো না। আমার পঞ্চায়েত এলাকায় আমরা রাখবো না। কারণ এই মার্ডার করছে, এইরকম একটা ছেলেকে আমরা পোষাই দিয়ে এখানে রাখবো, এটা জানার পর আর আমরা রাখবো না। পঞ্চায়েতে অবশ্যই নেব, যাতে এরা আর কোনো জায়গায় ভাড়া না পায় এই এলাকায়। আমার নাম তপন পান, আমি উপপ্রধান পলাশী মাঝিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।